بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرت خوش تبي صلاة خود تعالى الهوا بن ودمت هوا همي تجي خير وكيف خوشي بن دا خاز وهي بيكنش خود تعالى قلناها المهمية بيك بجي ببتن خود تعالى بدلوان يا خويا برفلها بيد قل مدى بكتن دا خاصش خود تعالى بكين افخير وبهايت مظن ابدوان عبادات امتدا بحسلت كين خود تعالى وان برسقما بكتن ومش همي وان خلاتي وقلناها بدير بخيتن يتبنى اجر هندك وخود تعالى بيش مرازين بيتن ما بحسي عبادات خود تعالى يو ما بحسي وان جان خيرانه اويت مظن اويت بدس مروفين چند خلقك بو راستيان بو القل نفيجا وسنتا وروشا خطبه و نفيجت شوي و هر نویجه کادی اوید که ما بحث لیکن هر کسی که گهدار بیتن بو بی برنامه ما گوتی برنامه پتر دلوکر نکه و پتر شاد کر نکه و کیف خوش کر نکه و کی بهارکه بو ایماندارک و دلت وانا دی پیگش بن و دشترمسین خلاص بیتن ریت وانا دی پیگش بن چنکی برف عبادت خود تعالی بن دا بین راستین الگل بابته که دیجی بکن کفره گلک اویجی گلک فضل خوی های گلک خیر خوی های چند آیت قرآن بحث لیکرین چند گوتنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بابت خشوعت نویجدا گلک جرف پیوت دیتا گوتن خشوعت نویجدا یعنی اویتت نویجدا من یلگل خوده توش دنیای بوقتی توش هزر و بیر دنیای بوقتی نویجتت که همه تو وصا خوب ببینی که توی راستیای الناف دستت خود تعالی دو توی نویجه که بو خود تعالی انجام دی هر وکی نچل دورو بریتو نکسکل دورو بریتو تلقل خود تعالى بتنيا راستي لو خود تعالى مدحت كيجرن مدحت وان كساكنيت كو اف خشوع على دفوان بيدات بيتن اف ترصدرت وان دا بيدا بيتني بيجادا خود تعالى قلت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف لحديت كي سرفراز بو كيف خوش بو قوتي او كست نبيجت خودت خاشع بن نبيجت خودا اوانا ترستكش خود تعالى هبيتن يعني أفكس أون بيدنجن نفيجك راحتكن نفيجك أم بيجم طمأنيتكن نفيجك بلزو بزو نفيجك نظن تشجي تشكر بلكي نفيجك جانو هيدي برانبر خود تعالى خشوع وكوت كيفيت ناف دليدا وكما قلت تناف دست خود تعالى دا يراستي خود تعالى أفشندا قوت وقوموا لله قانتين هندك زنايت وكي مجاهدي قوتي أفقنوتها يعني خشوع خوش کاندنه بر خوب ده جه ان یخو تا رهبتک و ترسکش خود تعالی هبیتن اتوی نویجدا او نویجا تو دیداد کی و محل خشوع جه خشوع الدلی دایم و بر همی وی سر پارچت لشمرو بیتنه دیتن چونکه اف پارچه همی تابع دلینه اگر خشوع نمات ناب دلی دا غفلت دا پیدا بو ایدی تو نابین سر پارچت لشیجی هبیتن بس هر جارکا کتت ناف دلی دا چونکه او وکیلش کرکنت گل دلی دا همي اون بيك بدل بن شاف ديري ومراقبة ايبن وهمي دش كاندنك بخد تعالى تبيل دا فيدا بيتن لو خوش كاندن بخد تعالى قالك افر ناوة تستوي خوب جميل ناوة تخو خار بكي سر نبيجي ناوة تخو رزيل بكي سر نبيجي افان نا خشوعة يتكابتت ناف دريدا لو حذيفي قوتي الشاري خشوعة منافقة بن انا قوتي خشوعة منافقة چه قوتي جسد خوب قالك ده ولي كان صادق رزيل كان سر نفيجي ودلي وأبت وصاينة نعم بدل بيتن باشين كيسر والشكل جيبن اللوا فضيل بن عياض رازي بنا خد السر بيتن بيشتكر بتويش مروفا كيبات بون او مروفا كو خشوع بسربا هاي وشناف داناي يعني تو ديار عندك مروفا دي بيني قالك ستوي خود شامان سر خود شامان دو قالك نافشات خود كيرنا جري يعني كو ابا مروفات خشوع كده نا خشوع وات كبتت ناف دليدا و اشاره دا سنگی گوتید کبیتت ناف دلی داوات ناف برا هر دو ملادا لو اوه خشوع بکبیتا بره خشوعات نویجدا ما گوتی افطر الصو قدر بهايت خود تعالى بتكبنت ناف دلی تدا اوه بیتا راحتی و بیتا رونهی وكي پیغمبری گوتی جعلت قرة عيني في الصلاة اوه کو خود تعالى رونهیات جابت ما کرنت نویجدا قال ایمان دار هر کسک ببید خشوعی بکت دست نویجا کالا وقتت گریتن وقستا سر شمل كتكتن يان قستا مزقفتا كتكتن ووقت قوت يا الله أكبر والله تشوت نوفين بيجدا وتفكيرك قلقا هيرت وان آتت قرآن داكر وماد قلدا
هنگ اف خشوع دبوان چه بیتن لو خود تعالی بحثی وان کسید اف سالو خطل دف جنبن یان ظلام بن ابا سالو خطت وان بندانا يدجي قرت الدف خود تعالى وخود تعالى بهاك وقدرك ما زندتوان وقت خود تعالى قلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبدا شخواري حتى تجهيت في والخاشعين والخاشعات خود تعالى أفشن دادا ديركرن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خود تعالى بهاك قال لك ما زندتوان أبي كنت نفيجت خدا نفيجت والراس بخدنا جدل بخدنا دلوال قال خود تعالى يقري دايا لو خيرا في قال لك يا مزنع لو أباوا خود تعالى بحسيوانات كت أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أو كسد نفيجة دا دريت وانا القل خدي وتراست ودرست سرپارچت لشي وانا أفكس أون دي كيف نبرچه دي كيف نبر وان كسا دي كيف نلقل وان كسا يكو چنت نفردوس دا لو ديسا پیغمبری گوت علیه الصلاة والسلام پنج نویج خود تعالی سرهوایت نویسه هر کسی که دست نویجت لو بگریتن و نویجت خود وقت دا بکتن و رکوعت و خشوع و تمام بکتن عهد السر خود گنهت و بغفرینیت خود تعالی گنهت وانا جیب بتن دیسا پیغمبری گوت علیه الصلاة والسلام هر ایک دست نویج بگریتن و دو رکعت جدل بکت بخود تعالی أفكسها إلا خد تعالى قنهت ويشوي خراد غفرينتن ودي بحشت بوي بيتي فيكتن دي بوانا بيتي فيكتن سحكي چند مازنه لو بابت خشوعات نبيجدا جاركاتي بيجنه كدوفه چنكي مديد بابتك گلكي گرانه چند آهات قرآنه چند قوتنت پیغمبر عليه الصلاة والسلام كام بكورتيني بحسلت كين سحكي قدر وقيمة وانا اگر مبفيتن ام نبيجك بخشوع بكي دهو صايتكر اوه کد دست نویجه کلاو بگی هگر دنگی بانگی گهشتت تو برسه با بانگی بدهی و دعا دی و بانگی دا بخینی و زیکا قستا مزگفته که بگی سنتت خوبه کی وقت تو رابی دی نویجه کی وقت تدست بکرتا گوتی الله اکبر و تدست خدانا نسرک وی وقت توش دنیای خرب در کبه و هزراتك چی تلکل خود تعالی ناف دست خود تعالی دا تو سحکی تو دی نویجه کی هندب لذت هندب طام يواجبينه لو أفجلك فرجلك بيتبيا أفجلت ما بيدا بيتن دابين قلبي بابتيجي هر بابت جريداي عبادتي أو كسي مزجفتك بوخد تعالى أفا بكت الوان جهت بيتبيكو مزجفت لبين أفا كرن عثمان بن عفان رازبون أخذ السربتن وقت مزجفت پیغمبري هات يا أفا كرن قد ما قل پیغمبري بو عليه الصلاة والسلام قلت من بنى مسجدا هر کسی که مزگفته که آبا بکتن وانا به انیت وجه خودی بیتن خود تعالی دی آباهی که بوانا البحشت آبا کت دیسا ابو ذر گوتی پیغمبری گوتی علیه الصلاة والسلام هر کسی که مزگفته که بخود تعالی آبا بکتن یام پشکداریت دا بکت هندی قدر جه هلی ناچیچ که خود تعالی دی بیته که بو مالا که بو البحشت آبا کتن افا همی گوتنید پیغمبرین علیه الصلاة والسلام همی اوانت صحیحا دهاتین یه تمام درست يتجي هندنا كوتو باريكا باش ببيني عمر كره خطابي قوت پیغمبري قوت عليه الصلاة والسلام هر كسا كمزقفتك آواكتن وذكر خد تعالى تدا بيتاكرن إلا دي خد تعالى بوي كسي بوان كسا دي قصر البحشت آواكتن جابري قوت پیغمبري قوت عليه الصلاة والسلام هر كسا كبركة كآبب كولتن وهر ملاكا كاتر يا أجنابت يا مروفابت يا چيچكابتن إلا أجر بوانا بروج قيامته و هر کسی که پشکداریت مزگفته که دا بکتن ولو هندی هلینا چیچکه که خود تعالی ده قصره که بوان البحشت واکتن عایشه گوت پیغمبری گوت علیه الصلاة والسلام من بنا مسجدا لا يريد به رياء و بگل کافره یه مزگفته که آبا بکتن وانا رياء بنبت و سمعت بنبتن إلا خود تعالی ده بوان قصره که البحشت واکتن افا اوکارن یه پدگه نمروی کش گوتنا پیغمبری علیه الصلاة والسلام قوتي هندك كارتين بشتي مرنامروفي دف مروفي راجهن اكشوان أبايا أو مسجد بناه كو مزقفتك آفاكر بيتن أبا خيرا آفاكرنا مزقفته خيراوان كسي مزقفته باقشت كان يد أبرو كخزمت كارت مزقفتنا
یان هندک جرا دبین هندک خیش کن دای دی دشمالت خرابن و قصد مزگفتا کن و مزگفتا پاقش کن سحکن خیروان. ابو هريره گوت بحثی جنه کارشت کر الوقتی پیغمبری علیه الصلاة والسلام کو پیغمبری اف هر وکی ندید و بسیارا بکر گوت رسول الله بری چند روزه که چا بر رحمه خودی سعی خوینگی هندک جرا هندک جنه وین حج وی کاری کریه خدمت کردن مال خود تعالی حج کریه او پیغمبری گوت بو شوانت گوت من و پیغمبری هات سر قبر نویجا کری هر وکی هات یا بگو هستن کو باشترین کریار اوه کو هندک جرا مرف مزگفت پاقش بکد. سمر بن جندب گوت پیغمبری علیه الصلاة والسلام فرمان المکر کو مزگفت ناف محل دا بین آوا کرن و بین پاقش کرن شی، یعنی مزگفت ناف محل دا بین آوا کرن و بین پاقش کرن شی. لو حدیث عایشه گوتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ببناء المساجد في الدور محل دا افچن مال نزیکی وانا مزگفت که بیتون اف مزگفت بیتا پاقش کرن و بیتا بهن خوش کرن شی. لو اف مزگفته اون کو خیره که گله که مازم بو مروی پیت تنویسین خیره هندک نویجا هندک مزگفته ده. پیغمبر یا گوتی علیه الصلاة والسلام بر پیکا نگردن الا بو سی مزگفته، یعنی نچن السفر الا بو سی مزگفته. اوه یکو مسجد الحرام اک نویجا تیدا اوه مقابل 100,000 نویجا 55 سال و 6 هیو 10 روزه و مزگفته پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوه یکو اک نویج تیدا 1000 نویجا و مسجد الاقصى اک نویجا تیدا مقابل 500 نویجا. اوه اگر پیچه بونه تدا بیتن دوان خیرش دست خونه که و هر بان مزگفتا اگر شانه تدا بیت افرو که درگهد و بوین خلقه که چیتش دربه خلقه که پاره که مازند مزی خیتن گلک جل خلطی و خرابیه افرو که تو بچیل وان جهتا بخو نویجا تدا بکی نویجا تدا بکی جبر کاف نویجا الوان مزگفتا گلک بخیرن و گلک قدر و قیمتن و قدر و قیمت وانا گلک مزنه بها و حرمت وانا لدف خود تعالى گلک یا مازنه و اگر بوتا چه بو خود تعالى کلا رزقته و اگر خود حسکتن تا قصد مزگفتا پیغمبری کر علیه الصلاة والسلام اتویردا توش دست خونه که تو قصد مسجد قبا بکی مسجد قبا مزگفتا که یاد مدینه پیغمبری داهی علیه الصلاة والسلام اوه پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم کت روجت شنبی دا دست نویجه خود گرت و چویر نویجت کر اوه بو یکو پیغمبری گوتی علیه الصلاة والسلام هر ایکت مال خدا خوب پاقش بکتن و قصد وی مزگفتی بکتن بوی اجر حجک تمامه. لوا اوه تو چیه عمرک بیتن حجک بیتن اش مدینه ندر که به حتی تو هندک سنتا بخول وی مزگفتید کی دیسا اگر خود تعالی بدست باینا و تقصد عمرکی کرن یا تقصد حجکی کر نری نخاره حتی کتو هندک نویجا اتمیرگا به حشت دا بکی او جهه کتنا برا قبر پیغمبر و منبر پیغمبر دا علیه الصلاة والسلام او نویجا که تلویر جی بکی هندک سنه تلویر بکی راسته قلبالغه و خبصایا بس تجي تحمله بك ومحاوله بك بخو هندك نویجا الوان جهه بك چونكي قدر و قيمت وان جهه گلك برزو بلندن بهاي وان جهه گلك بلنده گل ایماندارا گلی خود نیاسا ابا هندك درگهت خيرنا بومتين بكرن ابا او كار چاكن ابا خود تعالى بري مدته و ابل دف ما پیدابن وقت ما خم خارنك جوان هبيتن وقت امتين نویجا کب خشوعت کین و امتين وان سنة انجام دين اوه خر اون کو خيرا معددا ديارة هر کسا که گوهداریا بی برنامه بکتن رنگه یعنی گلک تشتتینا گوتن نه افهمی تشت اون تو ده شی اداکی هندک جوان تشتاتو ده اداکی هندک جوان تشتاتو شی بکی ایکی هی ما گوتی همین بیشت خو يتفرز المزگفت يتكتن بس ایکی ده هی رنگه وصانا کتن ایکی هی حشت النبیجت شبیت کتن سحكي قدر وقيمته بين بيجي بتر دينا الظاني ايكي هاي حش هندت كتن اف سنة دي وقت قلناها كي رابد ركعتها بكتن صلاة الضحى بكتن افان نفيجتها وقت بتر قدر وقيمته وبهايت وانا نخاصمت موسمك وصدت وقتك وصدا بومتينا قوتن اف نفيجة بتر البرما لذة وطامة وشرينها يا بتر البرما بيداد بيتن لو برنامه جهي وريك و بتر ام بيجيريه بيبكين وما هول دانا كباش ياكري افا تيتا قوتن كو همي اش كتابك درست بن وتصحيحا دابن اف حديث و آيات تينا قوتن او نكو تمام علماء الزانا راستيانا كا درستا تمام تقل داكري
لو خود تعالی کرامت گل مدا کری ام داین الگل بازرگانی کا گل کا برفره و خود تعالی اف درگه خر مهلای نبکری. یعنی اوه جوی اگر تو خلاص بدی چت یادی دا جوی خلاص بدی چت یادی دا همی اون کو خیر و بهاتی دا خرج بهنده اوه بابت قیامت بابت قبر بابت دو ماهیکات دنیا دا دو ماهیکات السر چاکی بیتن دو ماهیکات السر خیری بیتن. چند جانا ایک پرکامز گفتی بمرید، ایک سجدادا بمریتن، ایک سنتا دا بمرید، ایک خواندن قرآن دا بمریتن بسرمان وصايا وقت الجل خدي جري داي بيتن خد تعالى دم هيك تشاك دتوانا لو جلي جهدارا ما وجبو ام الجل نفيجا بوين جل نفيجا بجماعات بوين جل نفيجا شبي بوين اگر خدي حسكتن دي درجها كدي تفكرن ديشنا الجل درجه الصدقه وخيرا كابو هيوانا وخيروانا لدف خد تعالى چند مازنا وچند بيروزا دعاش خد تعالى بكين خد تعالى قلنا هالمبغفرينتن وخد تعالى برحمه خد قل مدى بكت هيفيش خد تعالى بكين خد تعالى اوان عبادات برزق ما خراب بك و بكتن هر دعا بكين بوان كسايد نويش بروانا جران عبادات البروان جران بوان خمنه يا ربي تبكيت نافدل ما خراب بك بدات السر ما خراس بك بكي سهل بكي دا خاص وهيفاش خد تعالى بكين خد تعالى بتر راحتي واشتي وتناهي وارامي بكتن ناف ملت مدى وبكتن ناف همي ملت بسرمان دا خد هاري كار بيتقال ما خراب بك و بو انجام دانا باشترين عبادت بو خده آمين والحمد لله رب العالمين.